हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जुहार, जय जगन्नाथ, जय माँ सुरेश्वरी। केनता अछन समस्ते? आशा कर समस्ते भल थे। आमे भी भल अच्छु। आज ही गला शनिवार आटा मैं उठली पूरा सकालू मुँह कान पुछी हो धोली मुँह आर गोटे भिड आरंभ कली। तापर जिमा टिफिन पतर उठले कि तो टिफिन पतर ही बनाबार के पड़वा पहला सेटा ही एथर छुआ मैंने थे ड्यूटी आर हजर मैंने ड्यूटी जीवे छुआ मैंने स्कूल जीवे बोले ताकर काम ही आगे करबार के पड़वा एथर गधा पधा तो मुझे नाई करे आगु टिफिन पतर बन देसी तापर गधा पधा करसी सकाल सकाल गाधी देला मोर पेट गरम हो जासी बोल तो बोले यहाँ टिफिन रे नास्ता आज बनामी यहाँ चना काली बुतरी थी बोलून बोले बुतरी कि ना बोलती बाकी यहाँ सीटी मराबार के ही पड़वा तापर आमर यहाँ अरुआ चाउल नहीं उसना चाउल देती अरुआ चाउल टी देला भल सीजे बाकी अरुआ चाउल भलटा नाई थे नाई दी आटा बाटी देली आटा चकली करमी सीधी नहीं जावा स्कूल कि तार लगी पहला 2-4टा बनी देसी नेबार भरिकी तार आमर खाइबार लगी पछे बनाले भी हेसी आमर तो गाधिकी खाइला बेले पूरा पूरा 9:30-10 पाखापाखि हो जाऊे बोले एतकी लुक करदे कहाँ कि इटा हो जासी तमाने ठंडा हो ठंडा हो लगे भल ना लगे देखो यहाँ वर्षा मास था कि ठंडा माने पवन मारुथी बोले सागे सागे ठंडा हो जासी बोले टेस्ट ना लगे टी ठंडा हो गले बोले से लगे मुई 2-4टा तार लगे बन देसी ताके बटे बुटा देसी तापर आमर लगे बनामी न भावली तो साढ़े सीझे देली आटा चकली भी आरम्भ करदेली न आ तरकारी भी हो जावा बोले यहाँ सलैके मुझे गधा पधा करमी काଣା कहूली गधा पधा मोर मोर देह टी हेन्ताटा जब गाधिकी खाली पेटे रहीदेमी बोले कि पूरा पेट गरम हो जासी देह मतलब जर हो जासी पूरा पेट गरम होकरी बोले हेतर लगी कि मुई माने ना गाधिकी भी रंधा बढ़ा करसी सब रंधा बढ़ा बोले टिफिनटा खाली बनासी बोलन तो तापर गाधिकी न करसी तापर गाधी साइली यहाँ पूजा पूजी कर साइली से तो बटे साइली तापर हेरा मुई टिके खाइदेली आमर से देवानंद कि आमर घर पाख जान से आसला यहाँ माखन आंटी टी दियो तो बोले आमर गछे यहाँ फली माखन के माने बने गुड़ा जो फल्लान माखनटा बोले यहाँ एकला केते खाइबन जिनिस माने यहाँ तो सबुथे लगे खाए ना भाई डेली बोले कही माँ के माखन फलीचे नहीं जीव बोलिकी बोले यहाँ बाबू के पठे दी आम पाखे घर जेन मुनगा शाग जार घर आनली से एटा आनली बोले ताकू फेर देली कि पनखीटा पूरा भांगीगला देख बहुत दिन पतला हो जाता न पनखी पूरा भांगीगला बोले यहाँ कि बारी आड़के टी जाइली देख मुनगा को जेन आनी जगई कि देखी बोलती ना जाइन हेन न रही वर्षा टी आरंभ होगा फुटपाथ पर अंधार कर आनला कि बोले घर के पले आइली यार बारी आड़के ना जाए मुई अलगा के देखामी मुई भी नुए देखा तार से मुनगा गछटा कीर्ति काଣା हेलान जे बोले यहाँ फुल मार्के सुंदर दिशे देख यहाँ फुटी गुलाब टेबुल बोलते उल्टा कर कहते टेबुल गुलाब आ सुंदर लगसी बहुत भेराइटी कलर अच्छे ना बाकी मन गोटे पिंक कलर अच्छे धला कलर येलो कलर मिलसी देखी जाए बाकी मुझे जेन मिलवा बेले आनमी 3-4 कलर लगाले आटिके सुंदर दिसता यहाँ सामने पूरा केते जुड़ होता देखुन तो यहाँ मुझे घिचीदेली जुड़ जोड़ा टी सफा दिशा बोली यहाँ खाना बाड़बार लगी खाऊ माने 1-1:30 बाजी न सीधी स्कूल आएला आरु सीधे रही शनिवार दिन जल्दी छुट्टी हेसी बोले यहाँ खाइलु आम खाई सारूँ आ देवानंद जेन माखन नहीं कि तार माँ आन देती बिरयानी तापर माखन साग आउ पुटल कषा आन देती पूरा देखिकी तो पूरा मन टकटक गला बोले सीधी तो आम रही ना पार्ला बोले खाई न जस्ट खाई उठीजे जेनता बिरयानी ताकर देखीदेला कि बोले फेर माँ मुई खाएमी बोला यहाँ देखुन ताके बाढ़ी फेर देली खाएला मुई तो चना तरकारी डाली करी खाली चना तरकारी टिफिन ना बनी टी अधिका बन देती बोले सेटा भात भी चली देखुन मुई यार सीधी यहाँ जाऊँ यहाँ संध्या टाइम 6 बजलान दिमाग ही चली जाऊँ इवनिंग वॉक खाई दीछू पेटे पेटे यहाँ आईटा हजम कर जाऊँ आई संध्या टाइम रे मुझे खाई दीछे काଣା खाइछे कत मुझे भात खाइछे बोले हेती लगी टी चाले भल लगा बोले से लगी सीधी यार मुई जाऊँ केते दूर जीमु जाइसु बोले हाड़े बुलीगलु कि बुलीगला बाटे इटा मोर नाना गुटी आमर पड़ा रहसन
ଆମର୍ ଘରନୁ ଟିକେ ସିଆଡ଼େ ଅଛେ ଟିକେ ଦୁରିଆ ହେବା ଦୁରିଆ ବେଲେ ପୁରା ଦୁରିଆ ନୁହେଁ ସେ ବେଲେ ତାକର୍ ଘର୍କେ ଇଟା ବୁଲି ଗଲୁ ଘା ବୁଲି ଯାଏସୁଁ ବୋଇଲୁ ସେ ଶିବାନନ୍ଦର ଦେବାନନ୍ଦର ମାଆ ସାଙ୍ଗେ ବୋଇଲେ 2 ଜଣ ଏଟା ମିଶିକି ଯାଉଁ ବୁଲି ବୁଲାକି ଟିକେ ଆସ୍ମା ବୋଇଲୁ ବୋଇଲେ ହାଡ଼େ ସିଧି ମୁଇଁ ଗଲୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏଟା ଯାଉ ବୁଲି ବୁଲାକି ଆମେ ବୋଇଲୁ ଗଲୁଁ ତ ବୋଇଲେ ତାକର୍ ଘର୍କେ ଗଲୁଁ ତାକର୍ ଘରେ ଦେଇଥିଲେ ଇଟା ଚନା ଦେଲେ କାଣା କାଣା ସେ ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବି ସିଧିକେ ଦେଲେ ନାନା ଯାଇକିନି ନାଇଁ ଖାଏଲା ସିଧି ଖାଏଲା ସେ ଆଲୁଚପ୍ ନାଇଁ ଖାଏଲା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବି ଦେଇଥିଲେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଏଲା ଟିକେ ବୋଲେ ଆମ୍କୁ ଇଟା ବୋଇଲେ ଚନା ଖାଏବ କାଁ ବୋଇଲେ ସେ ମିଲ୍ସି ଦେଖବ ଚନା ଯେନ୍ ନାଇଁ ମିଲ୍ସି ଗାଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ବୋଇଲେ ହେ ଚନାମାନେ ବାକି ଭଲ୍ ଲାଗୁଥିଲା ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ବର୍ଷା ମାସେ ଚନାଚନି ଖାଏବାର୍ ଲାଗି ତାପରେ ଇଟା ତାକର୍ ଉପରେ କିନି ଭଡ଼ା ରହେସନ୍ ଏମାନେ ଗୋଟେ ମେହେର୍ ଘରଟେ ବୋଲୁଁ ତ ବୋଲେ ଆମେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଇଟା ଶାଢ଼ୀ ସୁଢ଼ା ଦେଖ୍ମା ଯାଉଁ ଟିକେ ବୋଲଥିଲୁଁ ବାକି ଦେଖୁନ୍ ଇଟା କାଣା ମେସିନ୍ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣା ମେସିନ୍ ମୁଇଁ ବୋଲ୍ସି କାଣା ଇତାର୍ ନାଁ ବୋଲ୍ସନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ନାଇଁ ସୁର୍ କର୍ବାର୍ ଇହାଚିନି ବୋଲେ ଏଥିରେ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣସନ୍ ଇଟା ସେ ଟିସୁ ପାଟଟେ ବୁଣୁଛନ୍ ଏମାନେ ଇଟା ବୋଲେ ଯାଉଁ ଦେଖ୍ମା ବୋଇଲୁ ଇଟା ନାନା ଘର ଉପରେ ଏମାନେ ଭଡ଼ା ରହେସନ୍ ବୋଇଲେ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ହଉଥିବା ନାଇଁ ଦେଖିକିରି ଜଣା ପଡ଼୍ବା ଯେ କେତେ ପରିଶ୍ରମର କାମ୍ ଯେ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଟେ ହେନ୍ତି ସହଜେ ନାଇଁ ହେବାର୍କେ ବୋଲେ କାଁ ନାଇଁ 20-25 ହଜାର୍ ଟଙ୍କା ଲେଖାନ୍ ହେବା ବିକ୍ରି ବୋଲେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ୁଛେ ପୁରା କର୍ବାର୍କେ ଗୁଟେ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣ୍ବାର୍ ଲାଗି ତ ଲାଗି ଯାଉଥିବା 10-15 ଦିନ୍ କି ଅଧିକା ଯେ କିଏ ଜାନେ ବୋଲେ ଏଟା ହେନୁ ଆସ୍ଲୁଁ ତାକର୍ ଘରୁ ଆସ୍ଲା ବେଲ୍କିନି 8 8:30 ହେଇଗଲା ବୋଲୁଁ ତ ବୋଇଲେ କାଣା ରାନ୍ଧ୍ମି ବୋଇଲି ଭାତ୍ ତ ମୁଇଁ ଇଟା ତ ଭାତ୍ ଡେଲି କରୁଛେଁ ରାତିରେ ବି ବୋଇଲେ ଯାହା ପନିପରିବା ଥିଲା କିନି ସବୁ ମିକ୍ସ କରି କାଟିଦେଲି ଆର୍ ସିଝେଇ ଦେଲି ଆର୍ ସବୁ ତର୍କାରୀ ବନେଇଦେମି ବୋଲିକିରି ଆର୍ ଭାତେ ଖାଇଦେମୁନ ବୋଇଲି ଇଟା ବନେଇଦେଲି ହେନୁ ତାପରେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲେ ମତେ ଆର୍ କଦ୍ଭା ବି ଲାଗ୍ଲା ମାନେ ଡାଲି ଡୁଲା କର୍ବାର୍ ଲାଗି ବୋଲୁଁ ତ ବୋଲେ 8:30 ହେଇଗଲା କିନି ଆସୁନ୍ ପୁରା 9 ବାଜିଗଲା ମୋ ରନ୍ଧା ଆରମ୍ଭ କଲା ବେଲେ ପୁରା 9 ବାଜ୍ଲା ବୋଲେ ସିଧି ବି ଶୋଇ ପଡ଼୍ବା ବୋଲି ଭାବିକିରି ନାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଜାଣା ହେଲେ କରିଦେସିଁ ବୋଇଲି ଆଉ ଇଟା ସବୁ କାଟି କୁଟା କରି ସିଝେଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ତର୍କାରୀ କରିଦେଲି ଭଲ୍ ଲାଗୁଥିବା ବାକି ବୋଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଟା ଥିଲା ଆଉ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ମତେ ବି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ଲା ଯେନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିଗଲି ବୋଲୁଁ ତ ବୋଲେ ଆପଣମାନ୍କୁ ବି କେନ୍ତା ଭଲ୍ ଲାଗ୍ଲା ଯେ କମେଣ୍ଟ୍ରେ ଜଣାବେ ଆଉ ସବ୍ସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରିଦେବେ।